Kapisanan sedepan mempai kodahai lelere laju sid kabar edusun dot baino ke padam telu tulan ke-6 2002 padam 2. It ganad kapal tutumulo da sandakan persediaan memeramit lebih da gumu ketuludan komersial kampainod mantad labus nakayanan tu mantad projek kenapai magatan dot ganad kapal tutumulo dila. Projek di kigatang ada walun apa titik siam riong ringgit dila. Nakapampai papai naru hadi wayaan dila di kiharai manta 2,000 hatus tolun padam tolu meter kinuma 2,500 meter. Menteri Pasakayan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong menabarus garad kapal tutumulo dilo da bayna kanud mengigit dot kapal tutumulo kod C di tingga asapa dot oiton ko pengunsub lebih agu makatuludan komersial kuma sandakan. Kita telah sediakan infrastruktur yang baik dan selepas pasca pandemik ini usaha kita ialah lebih menumpukan kepada bagaimana nak menarik pelancong datang ke sini untuk kita memastikan mana-mana penerbangan ke Sandakan tidak ada kekurangan lagi di lapangan terbang Sandakan. Kalau dulu tak boleh turun kerana terpaksa dihadkan jumlah penumpang, sekarang semua kekangan itu telah kita atasi. Operasi tihid pinitimuan kepabaran seorang pengot pinamahemagan dot kepaimagatan wawayan ganad kapal tutumulo Sandakan diirinikot nogi di Montreal Kerajaan Dagayo Sabah Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin. Projek rilok pampaid penginlaban koinan pondarangan dot kapal papaimagot kakamat navigasi ketuludan penelianan papaimagot sistem pengeludan kerajaan ketuludan id koinan kepelaan ketuludan kota Kinabalu KKFIR. Isuaya hal pinapoilah hidatui demi berasiau miampaid kementerian daw karat kepokianuan dat magigan yang Sabah di Makiano dat membayar sukai talun-lalun solinay da santaon satanga pampus peneridangan de projek talun-lalun Tagayo Pan Borneo. Tumano dilad kay baguyan kausinan na kainon tunasagan at kementerian dat pasakayan mamuhud kanuanuan mayad kaupisan pasakayan talun-lalun. Minangami kagod karait kaburonan da projek hilo idatubong kikalansanan dot atobay ginawad magigian ngay minanaha ko jaminan takas montok manantud o insanan it habram siam package project Pan Borneo Sabah anod mamongod tumanud timpud pinagirat. Kampanya package karaja 2,8 siam talunapod diit kapampay kapay magatan talunalon Sandakan batu talunapdam 2 kumad sungai Bauto Telupid di pinatimpun untuk tulan kahopadang miso katatalib. Jalan ini sudah expire. Saya sudah bincang dengan pihak JKR pusat. 2 carriageway jalan ini akan siap dalam 2 tahun. Jalan ini pertama without toll, percuma. Di Semenanjung rakyat kena bayar tol. Ini tidak ada. Saya sudah beri jaminan selagi belum jalan asal sidang Dewan ada, saya akan cakap topik ini. Waktu itu janji saya. Peremutan talun-alun tindal kembang kampung pengaraan mukim tatalaan Nabawan di kini narud apat nahapadam 5 km neputut dat liud sambak na dat bangah mataliban dat sasakayan ngawid mantad di tak ada penihap. Tumanud barsdi kemudian Menteri Kerajaan Tagayo Datu Ate Joseph Kurup pasakan papanau kerajaan ngawid darawaraw mantad api pirut minggu nakatalib. Sasakayan ng mantad kaningao, milonod mamagunod talunalon dilo nga karajad manoridang kago di 5 sunsuyan di narulun daliud na po nga mamaguno pa timpo takuri. Idato ata minabarsidti antak pinapapanod misi pinapatad babarang at takanon kagunan nga isuay kinumad koinon nga dinakampay miyampay pinanghupan karajad kementerian katingaligan miniyad susumangad tan dot Raja Malaysia TUDM. Minanhakya pinamagatangan minanang konsiko kinuma di Menteri Takas Katingaligan Datuk Sri Hisamuddin Tun Husin TUDM tu minangho pinapasadya di surupud kerajaan tan modak minagoy datakanan ngay kinumaid kampung pangaraan. Misi dilo minamaguna TUDM dat 2 helikopter manta squadron 5 di minagoy dat babarang ngay kagunaon kampay net minagisusway babarang ngay dapuhan sinalaw di pikiran kinagat .iso titik 35 tan. Misi dilo tinalud na gini tubisar watas Nabawan Pito Jonu Moenjil mi Panglima Wilayah Tan 2 Major General Datu Samsudin Kasim TUDM.
Karnival Kerajaan Kemulakan Parlimen Pensiangan di Temanahak lebih 1,000 kesiwatan kerajaan Pompus Data 2 tanda kapaharan dila idualai tulun ginuman suk karamid pemeremitan tersenang. Babayan uludan ngai tupis pur Parlimen Pensiangan ketinanan ketinggilan sosial perkesod Sabah dila nyaman tanodat hapadam 5 tupis dot megi susuai sektor iradat serupu kerajaan hotel teknologi kepailaan. Kemudian Menteri Kerajaan Tagaya Hom Nogi Purud Parlimen Pensiangan Datu atau Joseph Kurup Minabarus Ababayan dilo pertemuan mentak kemulakan ngaid koinan sokid di manha kesiwatan keraja kumad dilo di magihum dat keraja muhup kumad penendulenan ekonomi na koinan. Patanud perkeso Sabah Dr. Muhammad Ali India pinapoilo do tababayan dilo man patilambuso kumad watas ngay suay montok mahupdot perintad mengingkurit ginumo dingga keraja idangad kemulakan. Untuk kababayan dilo perkeso pinapatahak pinanghupan kinagunon dot perkeso kinumad tulun nga dilo suay ka pinapatahak da surat kapakarajaan kinumad tulun nga makium karaja di nakalantoy idsesi pinanurubungan ng payungukab. Keramaian tagunggod paitan na po ngay sa pakago keramaian etnik id Sabah di kanu pepengkawas kelumisan kaubasanan id pagundite. Kelumisan dila sili di intanadan tasanong montap kapain tutunda pagun Sabah kumad bagian global kanunuan dot nakainan mayat sektor ketembulian. Menteri Kaubasan Lugun Menteri hal ngay Sabah Sarawak Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Joniti Ongkili minagang ada tulun ngaid mamuruan id bagian ngaid koinan datu bilambus misampuru paburud koinan ngaid dilo montok kagunan dot magigian ngai kaburonan di tingkananan po ngai radat sosioekonomi belajaran popay magat infrastruktur palabus do magigian ngai mantad kemusikinan kadawa pemaramaian tagunggu kapan hakuway at sonong kuma magigian ngaid montok pakitad kasimaan kaubasanan dot tinarungai id Sabah sambil membawa sedikit taklimat mengenai dengan kemajuan dan pembangunan yang dirancang oleh kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri Sabah melalui SMJ. Kami yakin ini membawa arti yang dalam kepada masyarakat sambil mereka juga mempertahankan mereka punya kebudayaan, mengfungsikan untuk tujuan pelancongan. Nomor soitid pinitimungan kapabaran minihondot pinamarabayan tagunggo id paitan baluran. Untuk kinantakan diloy Menteri Pemutanaman pamurunan takanan Mafi panagi purud Parlimen Baluran Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi kikalansanan moid panguludan dot tagunggo patilambusan do pamamagot papain tutun kabasanan etnik sungai id paguniti montok kagunan dot ketembulian koinon id bagian global. Keramaian tagunggod paitan dilo ni Marikoto di magigian nga Baluran paitan telupi sandakan kinabatangan niman ramaya di pinialan nga kaubasanan tagunggu ratu tagunggu soay ko pakikitanan da sayaw sindingay mantad artis koinan etnik sungai. Siko ginawa di misasawad mantad sandakan di may papanaw di badat haji dat baina. Ialah dilawakon mantad di tapadam tulun sumilid haji di timinangkiad mantad ganag kapal tutumulut sandakan kinumag kota kinabalu di tatada baina dat minangay ruput pagulut tumanud ketuludan dat haji Sabah kumatana tabitua dat atada suap. Irat nogi di tulun ngai sumilid haji desuai tuyolong kekalansanan kanud papanawat ibadah di lo mempai tersonong. Alhamdulillah. Kalau mau pikir peluang ni tawaran daripada tabung haji ni sejak tahun 2019 tu nama sudah masuk untuk mengerjakan haji pada tahun 2020. Namun pada masa tu negara kita telah dilanda oleh COVID-19. Jadi terpaksa kena tangguhkan. Inilah mungkin peluang yang sekali seumur hidup abang dan isteri akan buat yang terbaik untuk mendapatkan haji mabrur. Tak tahu macam mana tapi memang sangat terharu lah sebab penantian kami 15 tahun ni kan akhirnya terpilih juga untuk kami suami isteri dan rakan-rakan lain mengerjakan haji walaupun macam ibu saya tak dapat ikut sebab dia melebihi umur tapi kita doakan mudah-mudahan selepas ini syarat tu ditarik balik kami macam tu kan so dia terbuka macam biasalah so mohon doa semualah supaya kami selamat habis tu beroleh haji mabrur. Ilanogi idganad kapal tutumulus sandakan dominai intong kinapanahan itulun ngai sumili haji dilo it managed ran tabung haji sandakan Haji Nasir Muhammad Misal tulun ngai mamuruan dot hilo.
Diharapkan jemaah haji terus mematuhi SOP kesihatan, amalkan kawalan kendiri dan dalam masa sama mematuhi prosedur dan arahan tabung haji dan kerajaan Arab Saudi semasa berada di Tanah Suci kelak. Paling penting, jemaah haji perlu bersedia dari aspek mental dan fizikal. Mohonlah pada Allah Azza wa Jalla agar dipermudahkan segala urusan di sana nanti insya-Allah. Oin sana no banga segi nomo duana pada manam tulun manta dua tas sandakan dit minoi papanod haji montok timpo.baino. Segenumut telun ribu telun hatu sonam napadam siam melaingan suang walai KR di Nasusadat Liu di Kota Marudu untuk tulang kaisa kita talib di Nakaramit pinuhupan tusin pinutunui mantar di Yayasan Nur Jawhar YNJ. Menetakila di sawadit melaingan tagai pegun Sabah penagid melaingan YNJ toh Puan Dr. Nolida Tan Sri RM Jasni id dataran Kota Marudu. Tumanud boros di Tupisor Watas Kota Marudu, Alexander Yong, id pinunghupan dilo, patakon di magigil ngawi di aw nakasurat, id longkod pendulihan damot, PPS, untuk timpud kinantakan dilo. Saya selaku pegawai daerah Kota Marudu ingin merakamkan setinggi penghargaan kepada yang amat berbahagia, Topuan, kerana sudi memberi bantuan berupa uang tunai kepada mangsa-mangsa banjir, sekaligus mampu mengurangkan beban mereka disebabkan bencana banjir pada bulan Januari tahun ini. Sesuai ke magigin ngawid naliudan it 1,804 KIR mantad goyanan tandek 1,205 KIR mantad goyanan bandau YNJ pinatahak neged pinunghupan kinamad apat magigin dit nasusai kinasaraban hapadam walu puru kaisan veteran bagian susemangat Malaysia PVATM Sabah. Saya berharap kepada para penerima lah dari khususnya daripada ahli-ahli veteran balu di Kota Marudu ini, gunakanlah dengan sebaik mungkin wang tunai yang diberi oleh Tuan Puan sendiri ya. Saya berterima kasih sebab kami kena bantu untuk banjir itu. Ada juga sumbangan lah kerangannya. Untuk beli baras kah, boleh yang apa yang rusak lah. Saya rasa bersyukurlah sebab kalau dalam keadaan sekarang ni kalau palang-palang pun naik, semua pun naik kan. Saya amat terima kasih kepada Tuan kerana dia baru ada ini hari punya bantuan lah. Damo titawa pengenakan ada magigian di Nususa igina Saraban kampeno it 2 tulun di Nawu hid kampung titingan di min sesuap tadak nihab kutilambus keramik ketagangan mantan bagi sesuai bagian. Wakana pa ngailan sanan magigian kokozan Rina Jainal di Ngarikot minang panahak da tapinang hupan. Lasanon at penghupan dilo kanud menghup dit paganakan ngai dilo. Apa yang sebenarnya mengesankan hati kita adalah kerana mendapat tahu bahawa terdapat 2 mangsa hangus ya, terbakar terperangkap dalam api yang begitu marak dan begitu cepat sekali. Jadi yang salah satu ahli keluarga yang terlibat membantu ahli keluarga mereka ini yang menceritakan bagaimana keadaan api yang begitu cepat. Tengah saya berus gigi, saya dengar suara bunyi macam meletup tu kan. Jadi saya tidak peduli. Saya berus gigi. Jadi sudah habis berus gigi itu saya bilang, kenapa panas nih ya? Jadi saya letak berus gigi itu, saya keluar tengok api besar sudah api. Habis itu ambil tuala saya, baru saya teriak sama saya punya adik. Nasib adik saya yang sedar tuh. Dia buka itu pagar. Kalau tidak saya pun terjam di dalam. Id kinantakan dilo no sorobot 5 kawalayan 2 mianak dit noo i kamisa mapiasa 4 tahun. Amisa dia Jabar turun hopod tahun. Ingkana kabar dusun da serban baino pun suka mantadho i leoleri lajus.